तेरे बर्तमान सारा ओडिशा घुरी बुलुचे आम टीम समय पाखापाखि रात 11टा बर्तमान आज पहुँची जाइए आम एमती गोटे जगार आम जोड़ीचंद सार सार पाखे आम एस पहुँचीचु जिते नेताजी विषय खोज करुम टीम तो किसी विशेष कनेक्शन ये बाहरला सार पाखे एमती किसी दुर्मूल्य जिनस अच्छी आम जिते खबर पाइलु तत्क्षणात आम आसी पहुँची जाइए सार पाखे तेबे 1962 मसीह सारू हस्तगत होता किसी चिट्ठी नेताजी हाथ लेखा चिट्ठी से चिट्ठी बर्तमान आम देखापी आसी पहुँची जाइए ता विषय किसी कहे। हाँ 1962 मसीहा पूर्वर आम गुरु जे बाबा श्रीगिरीनाथ से वेस्ट बेंगल जाते एमती घर से तो से ईस्ट बेंगल एक्चुअली से होती बांग्लादेश लोक बांग्लादेश हाँ से तो भारत गोटे थिला तेणु सी घर जन्मस्थान हूँ श्रीहट्ट जिला तेणु सी भारत भ्रमण भितर थिले जिते कि भारत अलग अलग है माने सेकेंड वर्ल्ड वार टाइम रे अलग अलग हो सियाड़े रही सेकेंड वर्ल्ड वार टाइम तो आप कहते हैं 1939 ରୁ 45 भितर से भितर ना 1939 ରୁ 45 भितर से आसिक भारत भ्रमण थिले ठीक सेठू भुवनेश्वर आसिक रहिले 5-6 वर्ष आसी रहिले हाँ भुवनेश्वर रु एठी आश्रम 1955 मसीहा अगस्त मासरे ता पूर्व थरे थर आसिक बुलिकी जाइछंती एरिया सर्वे जा कहती किंतु 55 मसीहा अगस्त 14 तारिख रु से एठी स्थिर भाव में लोक आश्रम घर गढ़ी तैयारी करदे रहिले रहीकि आश्रम गठन आरंभ कले 1955 केबे आसले बाबा एठी 1955 आसी 55 आसले अगस्त 14 अगस्त 14 ता पूर्व आपनकर जो कटक रोड रे थिबा भुवनेश्वर जो कटक रोड सेठी थिबा बुद्धेश्वरी टेम्पल पाखरे सेठी गोटे छोटिया चाळ घर थिला सेठी रहउथिले सेठी 5 वर्ष केते मास रहिचंदी सेठी एई लोकन सहित जोगाजोग हला हमर एठिकार सेतबेलर जे वयस्क लोक ताका सहित जोगाजोग हला এবং सेमानक रिक्वेस्ट रे से एठिकी आसिले आसला पर एठी आश्रम गठन हला तेणु आम मैंने आमर जन्म समय आम कौ से विषय कहीपर कि एक्चुअल से किमती आसी रही कौन कले जहाँ शुणुचु कह कथा कि मु 68 मसीहा सागर जड़ित 68 मसीह जड़ित आ मो बापा से जो वर्ष सुभाष बोस आसते से वर्ष जड़ित बापा आग कथा ये जो 62 मसीहा हाँ ये चिट्ठी लेखा अच्छे चिट्ठी जो देते से जना पड़ो जे एक्जाक्ट मसीहाटा कौन आम जहाँ अनुमान कर पढ़ुचु 62 मसीहा 62 मसीहा अच्छा गोटे कथा कहते जिते सारा विश्व जानिला हिंदुस्तान भी जानिला जे कि नेताजी 1945 मसीह प्लेन क्रैश डेथ होगा हाँ पुणी आप 62 मसीहा कथा कहते नहीं 62 सेतेबेले मिस्ट्री पुणी कौन तापर बहुत कथा अच्छी सांगे प्लेन क्रैश है ना है आज्ञा प्लेन क्रैश मिछ है ना प्लेन क्रैश नेताजी से नथिले अच्छा तेणु प्लेन क्रैश डिक्लेयर होता जे नेताजी आ मुजिबुर रहमान ए दी जन जाक थिले एवं दी जन जाक चलीगले बोली किंतु परे मुजिबुर रहमान कहते ना आम दी जन आसी नथिलु किंतु नेताजी तो सेबे ठारू डिस्गाइज अच्छा तेणु किसी संधान ना माने ऑफिशियल संधान किसी नथला अच्छा तो तेणु ये आपण बापा सहित कनेक्शन केमती कौन नहीं बापा कनेक्शन कौन बापा साधु सन्यासी बाबाजी एमान को पसंद करती नहीं किंतु बाबा सहित आमर जे गिरनाथ बाबा सहित चिन्हा परिचय अच्छे आमर से पसंद कहीं करते से बाबाजी मैंने गंजेई टाणती बापा थिले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी सपोर्टर लोक तेणु से पसंद करती अच्छा ठीक अच्छे तेणु खाली से बाटे जाती देखा हुए कौन महाराज भल बेस एति सी एठी रहते बाबा श्रीगिरनाथ हाँ तांकर जो जाइए कालकाटा सेठी खेपाजी आनंदनाथ सहित देखाई अच्छा से खेपाजी आनंदनाथ नाम परिचित थिले किए थिले नेताजी निजे निजे अच्छा तेणु सेठी सहित देखाई बंडेल रे गोटे अच्छे नारायण आश्रम से रोते एटा केबेका कथाटा को मसिया रोते 62 मसीहा पूर्व दिन रही कि जो टाइमलाइन अपन दौरान किंतु किसी गवेषक मान नेताजी रिसर्च जो नेताजी विचार रिसर्च कर गवेषक मान कहवा कथा जे कि नेताजी से समय थे यूपी रे
यूपी फैजाबाद बर्तमान तार ना हूँ अयोध्या तो सेठी थे ना था गुमनामी बाबा भगवान जी ये थ्योरी पुणी कौन ना सी विभिन्न जगार रही जेहेतु से डिस्गाइज थे तेणु से विभिन्न समय नाम परिवर्तन कर विभिन्न स्थान रही एठिकी जिते आसते से खेपाजी आनंदनाथ एथिरे भी लिखा अछि तांको एड्रेस इंडिया ओडिशा एटा केबे का 62 मसिया कथा 62 मसिया प्राय आपन जतले ऑल इंडिया कांग्रेस कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर रे हेतिला सही वर्ष 1962 बोली हम अनुमान करछु अच्छा तो से समय रे इंडिया चाइना वार भी हेतिला आपन मन पड़छि इंडिया चाइना वार तो 61 ना कोन हेतिला 62 रे हेतिला पाखा सेतले छोटो पिला हमर सेटा आपन जेते केते बयस हेतिला ए प्रथम द्वितीय श्रेणी पिला आ कोन ओते छोटो अच्छा तेणु तो फिर भी टिके पिक्चर अपन मन अच्छी हाँ शुणा कथा परवर्ती ना पिक्चर मन नहीं परवर्ती अवस्था शुणा अपन बापा किंतु सृष्टि हाँ बापा जाइए आश्रम को माने बापा भी जाऊ नथिले बोऊ तांको ठेसिकी पठेला जे आम गाँव जड़े आसिक साधु रही जहाँ को देखा एते लोक आसिक भिड़ होती तमें मना कर जाऊन से आभोड कर तुम जा देखी आसले कौन तुम असुविधा है तुमको कौन माड़ी बसिक गंजे कहीदेवे सेठू बापा सेठी गले गलापर सी बसी चुपचाप आसन खंड देले चुपचाप बसिक दी जन भितर कथोपकथन शुणुं बाबा श्रीगिरीनाथ आउ खेपाजी आनंदनाथ भितर आलोचना शुणुं से दिन खेपाजी आनंदनाथ से गोटे छोटकाटिया मीटिंग करते गाँव लोक मैंने किसी आसते से विषय बाबा श्रीगिरीनाथ पचार जे दादा आज क्या मीटिंग की रकम हलो ना ना रे गिरीन भलो हलो ना सी सीनियर टू आवर गुरु ना रे मीटिंग भलो हलो ना क्या दादा कि असुविधा हलो ना लोकजन प्रश्न करलो आम यथायथ उत्तर दीते पारलाम ना आपनी उत्तर दीते पारला ना एरकम लोग एखाने आछे आमार तो विश्वास होच्छे ना एरकम लोग एखाने आछे करे दादा बोलून तो कि प्रश्न करलो ये खेपाजी आनंदनाथ गोटे गोटे प्रश्नर उत्तर कहते से शिव बाबा श्रीगिरीनाथ गोटे गोटे प्रश्नर उत्तर दौरान एक आम बापा बसी साइलेंटली शुणुंट सी जो सब प्रश्नर उत्तर जाक शुणी सारे तापर कहले अरे हे मुझे यहाँ कौन देखा आसी आम गाँव तो जो बाबा अच्छा सी हूँ प्रकृत ज्ञानी बाबा मुझे खराब भाविकी आज पर्यंत सहित मिशुनी सेठू आसला बेले नमस्कार करके आसले केबे नमस्कार कहते नहीं बापा देखा हुए एमती हालो हाय फ्रेंडशिप भाया कथबार्ता करती कौन मास्टर मशाई भलो आछ ना हाँ बाबा भलो अच्छी यही देख किंतु से दिन माने भक्तिपूत प्रणाम करके आसले हेटू बाबा तक कहले जे मास्टर मशाई आसबे ये कहले हाँ बाबा मुझे आसबि ना नहीं चेष्टा करे आसबे चेष्टा करे आसबे कहीं कहले ना स्पिरिचुअल क्षेत्र को जीवाटा एत सहज जिनस नुहे बहुत लोग एमती कहती कि आसीपारती एमती थर अधे आसले बुलवा हिसाब से बुले पड़ेले किंतु आसीपारती नहीं तेणु ये बाबा तापर बापा किंतु रेगुलर प्रति सप्ताह दी थर तीन थर निश्चित जीवे से दूर स्कूल थे टीचर से जमी घर को आसवे माने सेठी संध्याटा सेठी कटो राति 9टा 10टा 11टा जिते राति हो राति फेरबे तेणु यही जगह चलता तेणु सेठी अष्टप्रहरी हुए माने सकाळु संध्या पर्यंत गोटे हुए बापा सेठी आम ककांकर गोटे कीर्तन टीम था कहती जावाई कका जाती से नुआ नाम बोलियापी तेणु कका जेहेतु जाती आम छुआ बेले सागे चल जाऊ बापा तो ये अच्छा तेणु आम पिला बेले चल जाऊ कका सागे ये मु 5-7 वर्ष जापर 68 मसीह ऑफिशियली गुरु भाव ग्रहण कली और मो सांगे आउ 2-3 जन पिला थिले आम गाँव आम सांग हो जाऊँ नेता से समय जो आसी ओडिशा पाखा केते दिन बा केते मास रहिले एठी रही 15 दिन रहिले एठी 15 दिन रही एठू
ଯାଇକି ରହିଲେ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ବୁଲିକିରି ଆସିଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ସେଠି ପ୍ରାୟ 5-7 ଦିନ 8 ଦିନ ସେଠି ରହିଲେ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ରହିକିରି ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଚ୍ଛା 2 ଖଣ୍ଡ ଚିଠି ଏଇ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଠି କର ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ କାହିଁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ଦେବେ ସିଏ ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସେ ଚିଠି ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଚିଠିର ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପାଇପାରେ ସେଇ ଚିଠି ଏ ଚିଠି ଟିକେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଚିଠିଟା କ'ଣ ଟିକେ ତ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖା ଅଛି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖା ଅଛି ତ ବଙ୍ଗଳା ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ अनेक किसी एविडेंस भितर गोटे न्यू एविडेंस आम बर्तमान पाई आगे आम देखीचु नेताजी कठौ ओडिशा रे अच्छे नेताजी हाथ पिंधि जो बड़ डायल वाला घड़ी से घड़ी ओडिशा रे अच्छी तेज बर्तमान आम आप देखा नेताजी चिठी सी आज आम हाथ में बाजी नेताजी प्रमाण अच्छी ना लिखाई खेपाजी से सेठिका आड्रेसटा खेपाजी आनंदनाथ हैंडराइटिंग तो बहुत सुंदर यही आड्रेस रे चिठी दवाई से कही अच्छा भितर लिखा अच्छे देखिपारे तो हाँ आज्ञा तो देखो एक्चुअली चिठी लिखाई देखो बंगलार लिखाई चिठी यहाँ तार बैक साइड और यहाँ तार फ्रंट साइड देखो आप देखिपे प्रथम माने क्लीयर कट कर भिजिबल भी होची नेताजी द्वारा लिखित चिठी बंगलार लिखा अच्छे ओडिया लिखा ना किंतु बैक साइड जो लिखा है फ्रॉम और टू से लिखाई कि खेपाजी आनंदराज महाराज ता तले कौन लिखाई आनंद आश्रम जे आश्रम आनंद आनंदनाथ जोगिनी ना कौन जोगी तले 8 नारायणपुर कोडेलिया बंडेल पोस्ट है बंडेल डिस्ट्रिक्ट हुगुड़ी अच्छा सेठिकार एड्रेसटा नहीं कि सेठिकार एड्रेस ये एड्रेस चिठी दवाई फ्रॉम टा यहाँ हूँ टूटा नहीं कि टूटा यहाँ कोटा आप पढ़ी पार्टी बंगला देखिले पढ़ी ठीक से यही तलटा यहीटा जो लिखाई पढ़ोनी बाबा से लिखि बाबा से गिरिनाथ ये लिखि तारापुर डुबुरी डुबुरी हाँ तारापुर डुबुरी तापरे धर्मशाला तापरे डिस्ट्रिक्ट कटक अच्छा कटक थिला डुबुरी रे सेठी किछि गोटे एड्रेस थिला सेठी के नहीं डुबुरी माने एई जगहटा को जगहटा एई आपण जो आश्रम हमर एठी हमर गां लागि छि सेटा होछि ताना डुबुरी ओके सेठी दीटा डुबुरी अछि गोटे बड डुबुरी गोटे सान डुबुरी एटा सान डुबुरी कहंती आगु धर्मशाला धर्मशाला लास्ट लिखा ना जो स्टाम्प लगाई छै देखाउछ ना एठी हां धर्मशाला एटा कोन लिखाई 3 कोन गोटे लिखा अछि तारीख होइतबो तारीख 3 मई 1962 हाँ 3 मई 1962 3 6 बजे लिखा अछि जून गोटे अछि 3 अच्छा गोटे मई भी अछि गोटे जून भी अछि नै कि अच्छा दुटा 3 तारिख रे गोटे चिट्ठी देथिले हां 6 तारिख चिट्ठी देथिले अच्छा मई मास रे अच्छा तो पुणी थर आप देखा जे कि फास्ट टाइम देखो प्रथम थर कर किसी न्यू एविडेंस आम हाथ में बर्तमान लगी बंगला भाषा लिखा अच्छी तार एड्रेस यहाँ देखो तार बैक साइड बिल्कुल बंगला भाषा अच्छे माने बहुत साहित्य करी रखाई एमती देख चिट्ठी अच्छे नहीं कि अच्छा अच्छा माने आपको कौन लगुच माने सी जन साधु बेश कहीं रहा माने निर्णय ने जहाँ शुणा हुए जे इंग्रेज मानू सरेंडर करदे बोली आमर से तत्कालीन सरकार एग्रीमेंट करते तेणु सी जदि खोज मिले पुणी देशद्रोही बोली घोषणा करेंगे ग्रहण कर रशिया किछि वर्ष रही पामिस्ट विद्या शिखी पामिस्ट विद्या सेटा यही समय पूर्ववर्ती अवस्था केबे आम ठीक कहि परिबनु किंतु रशिया रे कोनोसी दार्शनिक पाखरे पामिस्ट विद्या शिखी से आउ केतक जगह सब विभिन्न जगह जो भारत पृथ्वी बुली ता भीतर आउ कोठी भी अन्यान्य साधना शिखी एठिके आसते माने से सेठु संधान पाइले वेस्ट बेंगल रे जे होजंती बाबा श्री गिरिनाथ
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଗିରିନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣବଶତଃ ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି। କାରଣ ପିଲାବେଳେ ସେମାନେ ଉଭୟ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ବୁଲୁଥିଲେ, ବାବା ଶ୍ରୀଗିରିନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜମିଦାର ପରିବାରର, ମାନେ ଯେଠିକାର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହଟ ଜିଲ୍ଲାର ଘୋଷ ଜମିଦାରର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଇଏ ସେହି ହିସାବରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲା। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁରେଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ସିଏ ରହୁଥିଲେ ଢାକାରେ। ଢାକାରେ ରହୁଥିଲେ? ଢାକାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଢାକା। ହଁ, ଆଚ୍ଛା। ସେ ଢାକାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସବୁ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ କୋଇଲା ହୋଲସେଲିଂ ଥିଲା ସେଟା ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କର ଘର ଥିଲା, ସେଠି ରହୁଥିଲେ। ଯେଉଁଟାକି ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିରାସିନ ମିଳିଲାନି କି ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିଲାନି, କିଛି ମିଳିଲାନି ଏବଂ କୋଇଲା ରେଗୁଲାର ଆସିଲାନି। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଏକରକମ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଧରେଇକିରି କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ମୌକାରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରି ଆସିବି। ତାଙ୍କର ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁନି କେଉଁଠି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟା ସେତେବେଳେ ତ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ବାହାରି ନଥିଲା କି ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁନି, ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ନେଇଗଲେ କେଉଁଠି ହଇରାଣ ହେବି, ବାଟରେ ରହିବ, ବୁଲିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି। ତେଣୁ ସେଠୁ ଟ୍ରେନରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କାଲକାଟା। ଆଚ୍ଛା। କାଲକାଟାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରଙ୍ଗପୁର ରାଜବାଟୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯିଏ ରାଜା, ସେ ଇଏ ଜମିଦାର ନା, ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ତାକୁ ସେ କହନ୍ତି ରଙ୍ଗପୁର ରାଜା। ତେଣୁ ରଙ୍ଗପୁର ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଦୋବରା ଘର ନଥାଏ ଏ ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟିରେ, କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟିରେ, ତେଣୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ଘର ଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଆଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଯେ ସେଥିରେ ଆଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିକିରି ସେଇଠୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ। କେତେବେଳେ ଗଲେ ଧରନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବ, କେତେବେଳେ ଗଲେ ଆହ୍ଲାବାଦ, କେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ, ଏମିତି ସବୁ ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ସେଠିକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ସେଠୁ ଲୁଟ୍ କରିଦିଆ ହେଲା। ଓହୋ। ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଲୁଟ୍ ହେଇଗଲା, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଯାହା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେଇଆକୁ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ପୋଲିସକି ଏଫଆଇଆର ଦେଲେନି। କାହିଁକି ନା କହିଲେ ମୁଁ ପୋଲିସକି ଯଦି ଏଫଆଇଆର ଦେଉଛି ମୋ ମିଶନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ପୁଣି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ସେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ମୋତେ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏଇ କାଲକାଟାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମିଶନରେ ବାହାରିକିରି ଆସିଛି ସେଟା ମୋର ମିଶନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଉତ୍ତର ଭାରତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିନି, ଆହୁରି ପୂର୍ବ ଭାରତ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଛି, କେତେବେଳେ ବୁଲିବି। ତେଣୁ ସେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ କାଲକାଟା, ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିକିରି ସେପଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସେପଟ ଦେଇ ଏମିତି ବୁଲି 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 ଲାଷ୍ଟରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଗୋଟେ ରାତି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠୁ ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିକିରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର କଥା କହୁଛ? ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାଟରେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ବୁଲାବୁଲି କରି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ 7 ଦିନ ରହିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ନା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କୋପ ଭଳିଆ ଜାଗା। ଆଚ୍ଛା। ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ଏକ ଖୋପରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଛୋଟ, ସେତେବେଳେ ତ ମନ୍ଦିର ଏତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ଜାଗା କେଉଁଠି ପାଇକିରି ସେଠି 7-8 ଦିନ ରହିଛନ୍ତି। ରହିକିରି ସେଠି ପୁରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା, ସେ ପାଖାପାଖି ଜାଗା ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ସେଠୁ ତାପରେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପଲ ପାଖରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ ଚା ଦୋକାନ, ସେ ତାରି ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଠି ସେ 5 ବର୍ଷ କାଳ ସେଠି ରହିଲେ। ହଁ, ସେଠି 5 ବର୍ଷ କେତେ ମାସ ରହିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଏଠି ଯୋଗାଯୋଗ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଠିକି ଆସିଲେ କ'ଣ, ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ଡୁବୁରି କହୁଛି ତା ପଛପଟକୁ ଜଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ଆଶ୍ରମ, ସାନଡୁବୁରି ବଡ଼ଡୁବୁରି ଲାଗିଛି। ସେ ବଡ଼ଡୁବୁରିରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସାଧୁ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ପବ୍ଲିକ ଅନ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଟସଲ ଥିଲା, କନେକ୍ସନ ଥିଲା। ସିଏ ସେଠି ଟସଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ହୁଏ ଦେଖା ହେଇଛି। ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜ ତମ ନିବାସ କେଉଁଠି? ନା, ଆରେ ବାବା ମୋର ଆଉ ନିବାସ ନାହିଁ। ନା କି
ନା ଏରକମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାହେଲେ ଆସ ନା ଚାଲ ଆମର ଆଶ୍ରମ ଚାଲ ସେଠୁ ସେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଆସିଛନ୍ତି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମଠରେ ସେଠୁ ରହିକିରି ତାପରେ କହିଲେ ଚାଲୁନା ତୁମେ ସେ ଜାଗା ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ଇଏ ଆସିବା ପାଇଁ ଜମା ରାଜି ନଥିଲା କିଏ ସେ ଯେ ବାବାଜୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନେଲେ ସେଠି ନେବେ ମାରିଦେବେ କହିଲେ ଆରେ ଦେଖ ତୁମେ ସେଠିକାର ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଚିହ୍ନା ସାଧୁ ତାଙ୍କର ତ ସାଧୁ ବଳି ଦେବା ଦରକାର ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧୁ ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଅଚିହ୍ନା ସାଧୁ ତେଣୁ ତୁମକୁ ନେବା କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରିଫର କରିବେ ସେ ମୋତେ ନେବାକୁ ପ୍ରିଫର କରିବେ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଯିବ ଚାଲ ଯିବା ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ବୁଝେଇବା ଯେ ଆଣିଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ରହିଲା ଭିତରେ ରିଅଲ୍ ସେମାନେ ରିଏଲାଇଜ୍ ସେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଟସଲ ହେଇଛି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଗୋଟେ ହରିଓಂ ତତ୍ସତ୍ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଲା ପରେ ସବୁ ବାବାଜୀମାନଙ୍କର ଥିଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନା ଯେଉଁ କରନ୍ତି ସେ ସବୁ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତା ଦେହରେ ରିବାଉଣ୍ଡ ହେଇକିରି ସେ ବାଣରେ ସେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତେଣୁ ସିଏ ପରେ ସେଠୁ ଇଏ ଟିକେ ସାଧୁ ଟିକେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସାଧୁ ବାବା ଶ୍ରୀଧର ବାବା ସେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଛି ତାପରେ ସେ ସେଠି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ ଅଟକେଇଛି କି ବାବା ଆପଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଆଉ ରହିଛନ୍ତି ରହିକିରି ତାପରେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ରହିବା ଭିତରେ ଏଠି ଲୋକାଲ ଲୋକ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ତାପରେ ଜଣେ ଲୋକର ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ପରଳ ହେଇଥିବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖା ହେଉନଥିଲା ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ତୁ ଯଦି ଯାଇକି ବାବା ଶ୍ରୀଗିରିନାଥଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ ସିଏ ଯଦି ତୋ ଆଖିରେ ହାତ ମାରିଦେବେ ତ ଭଲ ହେଇଯିବ ମୋତେ ତ କିଛି ଦେଖାହେଉନି ମୁଁ ଏଠିକି ଯିବି କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛ ନା ଆମେ ତୋତେ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନରେ ବସେଇଦେବୁ ତୁ ସେଠି ଯାଇକି ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ କାହାକୁ କହିଲେ ସେଇ ପାଖରେ ଏକଦମ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେ ତୁ କହିବୁ ମୋତେ ଦେଖାହେଉନି କିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେଠୁ ସେ ସେୟା ହେଇଛି ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ସେଠୁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ବାବା ସେଠୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ କୋଇଲ ବାବା କି ରକମ ଆସିଲେ କି ନା ବାବା ଆଉ ଆପଣ ସିନା ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି ମୋ ଆଖି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଏଇখানে ଥାକ ନା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କହିଛି ଟିକେ ମୋ ଆଖିରେ ଆପଣ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ସେ ତୁମେ ରୁହ ତୁମେ ଦେଖିବା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସେଠୁ ତା ପରଦିନ ତାକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ହାତ ଧରିକିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ କହିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ପଶ୍ ହାମ୍ବୁଡ଼େକା ଯିବୁ ଉଣ୍ଡାଳିକା ଯେଉଁଠି ଟିକେ କାଦୁଅ ପାଇବୁ ତାକୁ ତୋ ଆଖି ବୋଳି ଦେଇକି ଦି ଆଖିରେ ଫେର ପଛେକା ପଳେଇ ଆସିବୁ ସେ ସେଠୁ ଯାଇଛି ଟିକେ ନାରୁ କାଦୁଅ ପାଇଛି ସେଠୁ ପାଇକି ତାକୁ ଆଖିରେ ବୋଳି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି କହିଲେ ପାଇଲେ ନା ହଁ ବାବା ପାଇଲି ନା କ'ଣ କେତେ ନା ଏ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କଙ୍କଡ଼ା ଛେର ଭଳିଆ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ସେଠୁ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଆଖିରେ ମାରିଦେଇଛ ତ ନା ହଁ ମାରିଦେଇଛି ନା ଚାଲ ଯିବା ସେଠୁ ତା ହାତକୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ସେ କହୁଛି ବାବା ମୋତେ ଦେଖାଗଲାଣି ସବୁ ଆଉ କାହିଁ ଆଉ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ହଁ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଗଲା ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକିରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଆସି ସେଠି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏବଂ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ି ବାବା ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖିପାରିଲିଣି ସବୁ ଦେଖିପାରିଲିଣି ସେ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଇଛି ଖୁସିରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଏମିତି ମହାତ୍ମା ଅଛି ସେ ଜଣ ସେଠୁ ଦେଖି ସେ ଆସିକିରି ତାପରେ ସେଠି ତାକୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରଖେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର ତାପରେ ସିଏ ଆସି ଏଠି ସବୁ ହାଲା କରିଦେଇଛି ତେଣୁ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆଣିବା ବାବାଙ୍କୁ ଆଣିବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା